Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan praktek Ruqman atau ruqyah mandiri. Apa itu ruqyah mandiri? Ruqyah mandiri maksudnya adalah meruqyah diri sendiri tanpa bantuan peruqyah lainnya. Ruqyah diri sendiri ini bagus dilakukan oleh praktisi ketika setelah melakukan penanganan kasus. Mungkin kena vibrasi dari energi negatif, maka bisa dibersihkan dengan cara ruqyah mandiri ini. Dan bagus juga untuk pasien yang sudah selesai dari proses ruqyah. Mungkin masih ada tertinggal sedikit-sedikit energi negatifnya, masih ada sedikit pusingnya, masih ada sedikit berat di pundak, masih ada mual sedikit, maka ini bisa dibersihkan dengan cara ruqyah sendiri atau ruqyah mandiri. Bagaimana caranya untuk ruqyah mandiri? Caranya adalah pertama-tama hendaklah kita mengambil air wudhu. Setelah dalam keadaan suci dari hadas, maka kita duduk menghadap kiblat. Kemudian carilah tempat yang tenang, yang sunyi, sehingga kita bisa fokus untuk mendengarkan bacaan kita sendiri, atau kita bisa fokus untuk mendengarkan audio ruqyah. Jadi ruqyah mandiri boleh menggunakan audio atau suara-suara bacaan-bacaan ruqyah yang ada kita miliki. Seperti di channel saya ini, di situ ada ayat-ayat ruqyah lengkap, maka itu bisa digunakan untuk sarana ruqyah mandiri. Dan jangan lupa juga siapkan kresek atau kantongan plastik. Ini untuk mengantisipasi bila mana terjadi mual atau bahkan sampai muntah nantinya. Kemudian sebelum memulai membaca ayat-ayat ruqyah, maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Setelah itu, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dibersihkan badannya dari segala macam gangguan-gangguan gaib. Kemudian barulah pejamkan mata, kemudian mulai membaca ayat-ayat ruqyah atau mulai mendengarkan audio ayat-ayat ruqyah. Ketika nanti sampai pada ayat ruqyah di surah Al-Hasyr, maka taruhlah tangan kanan di atas dahi sini. Kemudian nanti ketika sampai kepada bacaan surah
Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, maka taruhlah tangan kita di dada sambil mengusap dada dan perut kita sampai selesai. Maka seperti itu cara ruqyah mandiri. Baik, untuk lebih jelasnya ikuti video berikut ini, cara dan juga bacaan-bacaan dalam ruqyah mandiri. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, sembuhkanlah hamba dari segala penyakit lahir dan batin dengan bacaan-bacaan suci ini. Jika dalam diri hamba terdapat gangguan dari makhluk gaib atau sihir, santet, dan sejenisnya, sembuhkanlah ya Allah. Putuskan dan hancurkan semua ikatan jahat dan bukhul-bukhul santet dalam tubuh hamba, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta shafi wa'afi antal mu'afi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta shafi wa'afi antal mu'afi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas adhibil ba's
اشف أنت الشافي وعاف أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Demikian cara melakukan ruqyah untuk diri sendiri. Pada tahap akhir, menarik tangan dari perut ke mulut. Jika di dalam tubuh terdapat gangguan, ada energi-energi negatif, maka biasanya efeknya bermacam-macam. Ada yang merasa berat di pundak, ada yang merinding, ada yang menggigil, ada yang mual, bahkan ada yang muntah, yang lebih parah bisa sampai kesurupan. Ada satu perhatian yang perlu kita perhatikan. Ruqyah mandiri ini tidak dianjurkan untuk orang yang punya kasus mudah kesurupan. Untuk orang yang tipenya mudah sekali kesurupan, ini tidak dianjurkan untuk melakukan ruqyah mandiri tanpa didampingi oleh praktisi yang berpengalaman. Lagi, untuk orang-orang yang punya bawaan mudah sekali kerasukan, mudah sekali kesurupan, baru mendengar surah Al-Fatihah sudah kesurupan, baru mendengar 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah sudah kesurupan, maka untuk tipe orang seperti ini jangan sekali-kali melakukan ruqyah mandiri, karena dikhawatirkan jika melakukan ruqyah mandiri tanpa didampingi praktisi, begitu nanti ruqyah tidak bisa mengendalikan diri sendiri, kemudian kesurupan, tidak sadar, jadi buaya, jadi harimau dan sebagainya, ini dikhawatirkan nanti membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan keluarga. Sekali lagi, untuk ruqyah mandiri ini harus sangat hati-hati sekali.